नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति बहुत खास अटे कारण ग्रह मानकर चलन एवं परिवर्तन जोगु एही दुर्गा पूजा परठु कर्कट राशि व्यक्ति जीवन बदलिबाकु जाउअछि एवं आपणकर जीवन में लागिकी रहिथिबा किछि दुख कष्ट मध्य दूर हेबाकु जाउअछि। काहींकि ना 9 अक्टोबर को देवतांकर गुरु देवगुरु बृहस्पति मार्गीरु बकरी हेबाकु जाउछंती एवं कर्कट राशि व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति किछि शुभ फल प्रदान करिबाकु जाउछंती। एही कारणरू कर्कट राशि व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आसवाक जाऊँगी एवं आपणकर जीवनर किछि दुख कष्ट दूर होगा सहित आपणकर भाग्य मध्य बदलिबाकु जाऊँगी। कर्कट राशि व्यक्ति मैंने आपणकर फायदा पाई ए वीडियो को थोड़े शेष पर्यंत निश्चय देखंतु ताहले आपण माने जानिबाकु पाइबे जे 9 अक्टोबर ठारू 4 फेब्रुआरी पर्यंत देवतांकर गुरु देवगुरु बृहस्पति आपणको केउ सब शुभ फल प्रदान करिबाकु जाउछंती। आउ जदि आपण माने प्रथम करी आम चैनल रे आसीचंती ताहले आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लागे ताहले वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे ओम नमो गुरुदेवाय अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा 9 अक्टोबर ठारू 4 फेब्रुआरी पर्यंत देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि व्यक्ति मानकु केउ सबु फलाफली देबाकु जाउछंती। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा बकरीर माने कण। बकरीर माने हेउछि बृहस्पति 9 अक्टोबर ठारू 4 फेब्रुआरी पर्यंत सेही गति अनुसार चलन करिपारिबे नाही एवं सूर्यदेवंक ठारू किछि दूरतारे चलन करिवे एहाकु कुहा जाय बकरी। किंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार बृहस्पति बकरी स्थिति विराजमान रहिले मध्य उच्च स्थितिर समानर फल देइथांती। कर्कट राशि व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि शुणंतु। बृहस्पति होउछंती आपणकर राशिर षष्ठ घर एवं द्वादश घरर स्वामी किंतु बृहस्पति वर्तमान आपणकर एकादश घरे विराजमान अछंती। किंतु जानि रखंतु जे बृहस्पति 9 अक्टोबर को बकरी हिजिबे। किंतु गुटिए खुशीर कथा हला जे जेबे बृहस्पति बकरी हिजिबे आपणको दशम घरर फल मध्य देबे एवं बृहस्पति आपणको षष्ठ घर एवं द्वादश घरर फल मध्य देबे। प्रथमे जानिबा बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर षष्ठ घरे पड़िबा हेतु आपणकर जीवन में केउ सबु परिवर्तन आसीबो। कर्कट राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे बृहस्पति आपणको षष्ठ घरर फल देबा हेतु जेउ कर्कट राशि व्यक्ति माने बहुत दिन धरी लोन नेबाकु चाहुथिले किबा लोन आनिबाकु चाहुथिले प्रथमे तो से व्यक्ति मानकु पूरा सहजरे लोन मिली जिवो। गाड़ी फाइनेंस हो किबा कोनोसी होम लोन नेबाकु चाहुथिले मते आपणको सहजरे मिली जिवो। किंतु जो व्यक्ति माने आगरू ऋण करज आनिछंती से व्यक्ति माने ऋण करजर कथा भाभी टिके अधिका टेंशन रही पारंती। किंतु खास करी कर्कट राशि व्यक्ति माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे बहुत दिन धरी चुप रहिथिबा शत्रु माने मध्य आपणकर पछरे पड़ी पारंती। एथिपाई आपण माने आपणकर शत्रु मानक ठारू विशेष सावधान रुहंतु एवं कली झगड़ा समस्यारू विशेष दूरेकी रुहंतु। आउ खास करी आपणकर शत्रु मानक सांगरे आर्गुमेंट किबा कली झगड़ा जमा मध्य करंतु नाही नहले आपणकर शत्रु माने आपणक सहित किछि पॉलिटिक्स मध्य करि पारंती। एही कारणरू आपण माने 9 अक्टोबर ठारू 4 फेब्रुआरी पर्यंत आपणकर शत्रु मानक ठारू 10 हाथ दूरेकी रुहंतु एवं कथबार्ता करिबा समय रे आपण माने विशेष सावधान सहित कथबार्ता करंतु एवं आपणकर बाणी एवं क्रोध को विशेष कंट्रोल रे रखंतु। किंतु जो व्यक्ति मानकु बहुत दिन धरी स्टमक समस्या गैस्ट्रिक समस्या एवं जो व्यक्ति मानकु किछि पेट रोग समस्या लागिकी रहुथिला जेबे बृहस्पति बकरी हिजिबे बहुत दिन धरी लागिकी रहिथिबा आपणकर पेट रोग समस्या आपणकर पुरुणारू पुरुणा रोग मध्य धीरे धीरे ठीक हेबाकु लागिबो। एबे आसंतु जानिबा बृहस्पतिंकर बकरी दृष्टि आपणकर नवम घरे पड़िबा हेतु आपणको केउ सबु फलाफली मिलिबो एवं आपणकर जीवन में केउ सबु परिवर्तन आसीबो। बृहस्पति आपणको नवम घरर फल देबा हेतु 9 अक्टोबर ठारू 4 फेब्रुआरी भितरे आपणकर घर एवं परिवारंकर मंगल पाई आपणकर घरे पूजा पाठ एवं होम यज्ञ मध्य आयोजन करि पारंती किबा आपण माने कोनोसी एक धार्मिक स्थान को जाई मध्य जोग देई पारंती। बृहस्पतिंकर गचर अनुसार 9 अक्टोबर ठारू 4 फेब्रुआरी पर्यंत आपण माने आपणकर घर रे कोनोसी एक शुभ कार्य निश्चिंत करि पारंती एमिति देखा जाउ अछि। आउ नवम घर को पितांकर घर मध्य माना जाई थाए। एही कारणरू जदि आपणकर बापांकर काम कार्य रे बहुत दिन धरी किछि ना किछि समस्या लागिकी रहुथिला एवं जेते चेष्टा कले मध्य आपणकर बापांकर काम पूर्ण होउ नथिला किंतु जेबे बृहस्पति बकरी हिजिबे आपणकर बापांकर वर्ष वर्ष धरी काम कार्य रे लागिकी रहिथिबा प्रत्येक समस्या दूर होइजिबो।
ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଧାରେ ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମିତ୍ରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୃତ୍ତିକା, ରୋହିଣୀ ଏବଂ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ଏବଂ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ମାନାଯାଇଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ନବମ ଘରର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ନବମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଘର। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ଫଳ ଦେବା ହେତୁ 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ପାର୍ଟିସିପେଟରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ ବନିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସହଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଯେବେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଫଳ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗରୁ ଅଧିକା ଋଣ କରଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜକୁ ନେଇ ଅଧିକା ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଅଚାନକ ସଡନଲି ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଭାବିନଥିବା ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କିଛି ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ 7 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।